तफक्कुर का तो बेज़्ज़त नारे de insan kun inhiraf na zalalati ergamsen kon uçotnan dena taqulna tafakkur bajas be wajika o je kamali kalif khanin tarikh yanugan yaran lazare امیر المؤمنین زندگیان وقتی که امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام فقط لا تخفصوا بصريكا طلحنا زبير يونس چی بنوزس ناره کویس بصريكا تصرف بنوا بيت المال يعني تصرف بنوزر امیر المؤمنین فقط لا صربنا امیر المؤمنین فقط لشکر کته جنگ چاید تو آماده شد دی خبر بو امیر المؤمنین فقط لشکر کته بصری طرف لیون زره دی طلحه زبیر لصور منا کومش چی بس جاسوس تاز امیر المؤمنین لشکر پلا طایب بمینا کمیتنا کیفیت لشکر امیر المؤمنین طایب بمینا دی دشمن پنیشی بید جاسوس تاز دی جاسوس بو امیر المؤمنین کوفی کلب لبس کس جاسوسی بنیوت بین ده وقت پیانوک امیر المؤمنین فوجی کنیز دی جاسوس بو زونه کس امیر المؤمنین فق پلا امیر المؤمنین فق به خدمت علی بنا ده جاسوس بو امیر المؤمنین بارگاه علی بنا امیر المؤمنین اس فکر سوال چی کچیکتیس سوال پوتیوتیس خلا مثال چی تاسنن لا اگر کران سکم سبلبنا و کران جماعت چنن بو بیابان چنچنیو کنتا چوما توبا کنتی من بدحالی سونسیود ده وقت پیانو کران چی تلاشن کا دوشانا کران چو طلبا کا دوشانا خو فرض بس کران چی توب مال سجا توب نکا تو کرس ده چوب و کرس نا تون سے اون خبر بچاسی نا یا ده چوب متون از اون سے خبر بچاسی در امیر المؤمنین اس کے کران دی سوال بخواست سوال پوبانا خوش زس ناس تون سے خبر بچاسی نیلا چنگاس کم سے زربنا امیر المؤمنین فی پتون سے هدایتی فکر اندو پت پینچو زس نی دخصا کران چونا ملاقات سونسین آب حیات نکران ملاقات سونسین نی لغبه کا بیعت بوز زربنا خوز زس نا یا امیر المؤمنین دخصا از بیعت بامیز نن لنگا اینو کما خبر دا چه زربن امیر المؤمنین زس کرز دخصا زس بین کران سکم سن کتو نسنن لکرز کران سیراب بوگذاری نا لسا کما چه خبر دا چه نن لکرز کران سیراب بوز نا امیر المؤمنین لغبه کا بیعت بوز بیعت بس نا کران اون لخبر لسون زربنا خوز دان چه تفکر بس تعقل بس توس نتیجه تفکر نتعقل گار لبینو خوز دان چه تصور بس تعقل بس تفکر بانا خود دی نتیجه کلب امیر المؤمنین اس چونکی کلا بیان بس بین کری مناقب کن فضائل کن علی سوین زره کلا معرفی بس بین دیانو کس تعقل تفکر بانا کو خبر لما چاسنا امیر المؤمنین لقبه کا بیعت بس نا اولین شهید جنگ جمل تاریخ کو نیانو غتا تو بچ دنا شخص کو این من کی امیر المؤمنین لقبه کا بیعت بس بنا گار لبس نلا امیر المؤمنین مقابل جاسوس لونچا تفکرنا تعقل لحظه چک بس پوت بکا دون امیر المؤمنین صفات نا کمال نا امیر المؤمنین بس بی تمام قرآن نا متعلق توصفات کنین کس تعقل تفکر بس بکا گار لبسن سو قوج کمالی کا جنگ جمال یعنی امیر المؤمنین کنا ستوخس کرن شهید چکن اول نفر کو در نسو جو چی نتیجه تعقل نتیجه تفکرین انشاءالله وقت میں پنزم سے مختصر بسیانتی خدمت لا بیان باشد چانا نتیجہ تفکر نتیجہ تعقل کو من یرا لا مشخصوں اگر خاص بس انسان توجہ کا تو بس دستارک تفکر کا تو بس دستارک تعقل کا تو بس دستارک ده انسان کو کامیاب چچسین ده انسان پس نور عقلی کا کل استفادہ باین چسین ده علاوہ قرآن یا نگتنا مشکلات اعتقادی دوران جاہلیت پیشوں سے دی باریانو زر بچت کی دقسا مشرکین کنیز خداوند متعال چرچا التک بلا بلا چرچا یعنی چی صحیح خدا جوئی پو فطری چیشگی تمام انسان کنی اونچا سین لیکن دی مشرکان کنیز ہم خدا لا قبول بس التک بلا کنیز ہم بلا چوز
यानी ची कुरान इसका सल मोलेद अगर वला इन सअलतहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ वसख्खर अश-शम्स वल क़मर गिर नम पुना सऊदी निमाना जुद कुन सूल दान चुस्का तो जरे कोई कना सवाल का तो बस नरे दी मुश्रिकान पुनी जवाब ताचा सी चीजरे अल्लाह जरे कोई जरचा जिन ला यक़ूलन्ना अल्लाह दून गामा खुदावंद मुतआलिस दान चुस दून गामा खुदावंद मुतआलिस मुसख्खर बस जरे कोई दी जवाब ताचा जिन छाना दी कना गानी यारा लफ्ता बचे मुश्रिकान कुन खुदा ला इनकार में तो इन सो कुन खुदा ला कबूलियत इन सो ni khoda la qabul yudin ji ko izbut kulla charchus diana aya pe jawab pungata yang mushrikan khachigistan mathon ki ko izret ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allah zulfa ngaches dibut kulla chorbat ताकि दिबुत कुन मुकद्दस पर ताकि दिबुत कुन वजह का ngacham खुदा ना करीब छोगा छाना दी आया शरीफा प्यानो बहस बसना आगे मिसबाह यजदी फिक्स का सल मुलद चीजरे चूंकि मुश्रिकान कुन इस खुदा ला कबूल बस बुत कुन ला चोरबत पे नतीजा चीजों से स्नारे खुन इस खुदाए सिफात ना खुदाए मुख्तसात कुन खुन इस तसव्वुर में बस तफक्कुर में बस तअक्कुल में बस क्या खुदाए सिफात कुन ना खुदाए अफ़आल यानो तफक्कुर ना तअक्कुल का तो बस पिन सुपना खुन दी एतिकादी मुश्किल पे हम चस्मन में पा ni tafakkur na taqul mabas natija pukhunga le di mushkil i'tiqadiyan nukhung phok pasom ni khung is cha bud kun la chorin khuda qabul bas bud kun la cha chozas nare bayan ba shindu chunki khung is khuda la in khani sifat kun khuda na mukhtas in khani sifat kun khung se di bud kun la tansiyot bin lihaza khung di bud kun muqaddas ispat bin khuda nazdik khung yuqarribu ila al-'abd ila al-ta'a khung di bud kun ispat bin छाना मुश्किल पुखोंगार पिंचो तअक्कुल मबाद चा मिक्सुम से कुराना तबलीग बस पद पिता तकलीद बस पद पिता तअक्कुल ना तफक्कुर का तो बस पिना खुंगा तशखीस तक में इंचास इन पदियो खुदा इन दियो खैर खुदा इन दी सिफात कुन खुदा न मुख्ताज जोद दी सिफात कुन खुदाए मखसूस इन जरूरत पाओ दी नतीजे के खुंग लपचा दिन पा अम्मा तअक्कुल ना तफक्कुर ना नूर अक्ली का ना इस्तिफादा न बस पिन नतीजे का खुंग दी एतिकादी मुश्किल पे अनु फक मुश्किल कुन कि दना बुद कुन ला खुदाए सिफात कुन बुद कुन ला खुंग से तांस तांस